खरं तर आयज हे आशिल्लें म्हणजे सोहम नाईक केस खूब हे जाता सगळ्याकडे फेमस आसा आनी तेचे प्रोसिडींग्स कितें आसा सद्या वॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ इट? सोहम नायकाचेर टोटल 5 ऑफेन्सीस रेजिस्टर जाल्ले. तातूंतले एक जो आसा तो विदावट एरेस्ट चार्जशीट जाता. 4 ताजे चार्जशीट्स फायल जाल्यात आनी ते चारीय जातूं चार्जशीट फायल जाल्या तातूंत ताका त्या कन्सर्न ऑनरेबल कोर्टांतल्यान बेल ग्रांट जाल्या. सो सोहम प्रेझेंटली इज आउट ऑन बेल. फकत एक पोक्सो कोर्टान जेन्ना तो जुवेनायल आशिल्लो ती जी ताजेर एक ऑफेन्स रेजिस्टर जाल्ली, there is a condition that till the disposal of the matter he should not enter South Goa. So presently Soham North Goa रावता, but after disposal then that condition would not remain. So तोपर्यंत तो सद्या भायर येवन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टा भितर रिजायड करता. आतां एकच एडिशनल एक वस्त सांगपाक सोदता हांव तुमकां की 5 म्हयने would be completed on 22nd would have been completed on 22nd if Soham was inside. So he was released just prior to some few days before completion of 5 months. So एकच request आसा. See, I have seen of late that there is a social media court of justice म्हणून कितें तरी तयार जाला जो everybody comes and starts making comments. So एकच with due respect to everybody एकच म्हणटा की प्लीज स्टॉप पासिंग कमेंट्स ऑन जजीस की अशी जालें म्हणून कोर्टान बेल दिली तशी जालें. सी वी ऑल्सो आर लॉयर्स, वी वर्क हार्ड. अशी न्ही की कांयच जायनासतना बेल दिता मागीर कोणा पार्टीचेर घालता की अमक्याच पार्टीक एफिलिएटेड आसा त्या पार्टीन तें केलां. आय वूड रिक्वेस्ट ऑल दीस थिंग्स इफ पॉसिबल द सोशल मिडिया कोर्ट ऑफ जस्टीस जर हे जजमेंट जर दिनासतना जर कोर्टाकच जर एलाव करता ही कामां करपाक आनी लॉयरांक जर एलाव करता ज्या प्रमाणे आमी काम करता त्या प्रमाणे आमी काम करपाक जाल्यार बरें जातलें. इतली एक म्हजी रिक्वेस्ट. सो कितली म्हयन्या लागून ताका सावथ गोवा अलाउड ना येवपाक? ताजी एक जी केस आसा जी पोक्सो कोर्टांत चलता तातूंत तो टील कंक्लुजन म्हळ्यार ती जेन्ना केस सोंपतली तो पर्यंत ताका सावथ गोवा येवपाक मेळची ना. बाकीचे इन एडिशन ताजेर पळय 2 ज्यो ऑफेन्सीस चलताल्यो त्यो चिल्ड्रन्स कोर्टांत चलता. एक केपें कोर्टांत चलता जंय विक्टीम ना आनी एक चिल्ड्रन्स कोर्टां सॉरी I'll repeat myself. 2 चिल्ड्रन्स कोर्टां, एक पोक्सो कोर्टान आनी एक केपें कोर्टान आनी एक विदावट एरेस्ट चार्जशीट फायल जावची आसा. सो अशी सगळे ऑफेन्सीस आसा ओके कमीट जावचे आसा फायल जाल्ल्या. दीस इज वॉट इज बीन मेड मी टू अंडरस्टँड. आनीक त्या प्रमाणे 2 विक्टीम जी आसात चिल्ड्रन्स कोर्टान ज्यो मॅटर चलता ती दोनूय विक्टीम्स एग्जामीन जाल्ले कडेन आसात. तांणी येवन कोर्टान सांगिल्ले कडेन आसात की दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन पर्सिंग विथ द मॅटर्स. आणि दोज 2 मॅटर्स आर ऑलमोस्ट फॉर डिस्पोजल इन द सेन्स इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल जाल्लो आसा. आनी ह्यो बाकीच्यो मॅटर एक केपें कोर्टाची आसा ती इनिशियल आतां आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज आसा. आनी पोक्सोची बी जी मॅटर आसा जी बेल जाल्या वेर ही इज रिक्वायर्ड नॉट टू एंटर सावथ गोवा त्या मॅटरीक विक्टीम समन जातलें आतां. सो दीस इज द प्रेझेंट पोझिशन. तुम्ही पळयतात GNH.